Semodo Nimaya amba basiti amba sumana na nyaba aka funde ankara mo Jafar Kadala yalo herelo tratando lo kana mala barala ko do ko patrolla anga ngibero alay asudina so bagara dinja amma fana wosi farle wala ko piso ndan Stéphane, moi, on le fait conserver, mais c'est ça. Il y a un foyer dans parce que on caméraman, on doit me filmer là. On doit filmer, moi je dis à mamie, on doit film abdouke. On doit voilà, musobi, aka misir dala. Vous faites quelle na? Elle vous fait quelle na? Bon, et donc Stéphane, ni ma aller le faire conserver quoi. Comme muso le hakam ni atisela. Les binani on a eu tout c'est là tout faut que voilà on a ala dile ala ka ya fa comme tane ya yoro janani comme on a le son nya fo mo ko rabina na kofe on a nya fo le kara ko so ma ngolo kunti gara ko ante muso na on fait misir là ne muso na to ni nani mona lo ante muso na on fait misir là comme kuma yere nya fo ba na kofe ni ko me do rakata te tere ni ni ke fle ko ya pas voilà en tant que fukuni bin ko sa ka serne ya parce que ça serne be din fa be fanga fa ba so fa ndi na la dina ala ka ya fama voilà ni da basu ko ay ba fa bon alhamdulillah din sorla do fa le bitani ko yi ni ay jibi bola salakan tena ma sara suratu bol ma fe kan an sama ni duwai din ga sika baraka so to ma ko da ko ni dron ba ala ka sabar di bama ka mu di bama no sora ba dron de baraka so voilà ni ba ko sera mo yo dron dinga baro soro ka no ngel ala de lo ko ala ka so amin ala ka duwa mu an ce ma mu an tawo su mo godo amba basiti amba aywa so mo na abola 21 na kana so ma jona na alo herlo alhamdulillah wana ko herlo alay ambal ma ci dol gero ja tinjera alla ku yele so ma kana la ga sare otle mala ya ko na aro tan bi ko la ko aso du won dum ko ma le shigi da fara anna kana kena no fo tigari anyo ko barka lali ke ko na mutoka sigi da fara no binani ya bi ba ke binani kene ma nan be kan ya tan ne ke mala ya ko na asale ko na no ya ampa ma ke sura ne sigi ne ke d'accord allez bien fait capitaine barka d'accord aywa kamo amatla foro temen ko kuma abu jankula ni mo fa 21 ele do president e ban sa wan duwa yake wala premier console la flana ka sega alhamdulillah dunga chaya ko amadu okay aka anga mo lo no bete mo ko ala ka ba ko ni chamai ala ka na chamai ni ko ala ka sigini dia amin ala ka mo ke sabar bagai amin saka mo yo amin sa den mo sa baraka ko man kar mo ta na to sobe ko le de ko wala ka ko para ka te sura era para que sir bagal ko so den du wonte magil sira o ya am do ke ala ka do para anne alere de la jeni ko ganan mo ne kana da ke yira magil fina kon ken mo ko rasta to mo la do para ga halsa ko amolo yene da du wonti yan ko la du wonti 21 na ko sira dina baro bara kon da ba ko ba ko so ko era fana ka di alay ko so ka ko ran barantara la ga
garanti donc dina cɛ gɛlɛn dɔ don den min fana sɔrɔ ala deli ala k'o fana kɛ dɛmɛbaga ye nin kɔnɔna na voilà ala ka dugawu minɛ an tɛ an baraji ala ka tile yɛrɛ an b'a somɔgɔw don an b'a denbaya don du kɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛ hɛrɛ la ala ka tile yɛrɛ k'u wari kala sɔgɔmada na an nana Jafari ka misiri da la n'o de y'a mɛn ko muso tɛ na Jafari fɛ hali du bɛ yan sɔgɔmada na a nana seli wa a nana mun de kɛ an nana seli an nana an balimancɛ de soutenir den ka istifar bɛ yen o la an ye den ba bilasira denba a ka ca dɛ jumɛn de denba nin ne le denba ye a ka istifara nana la sɔgɔmada na a ka den ka istifa an nana b'o de la yan o ye hɛrɛba ye komi y'an kɔrɔmusoba ye fɛn bɛɛ dɔgɔli ka kan i bɛ n'i lɔra n'i ma bɔ ka k'i sama k'i wuli i wuli ko bɛ gɛlɛya i bɛ se ka sama ni dɔgɔ ye wa ko den ka se ka barika sɔrɔ muso fana ka se ka mun furu kɔnɔna na a n'a cɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu ladilikan jumɛn de bɛ anw fɛ ka ɲɛfɔ anw ala ka muɲu ni sabali di muso ma kosɛbɛ o ka se ka ɲɔgɔn ala ka den ni balo si n'a se kɛ ala ka den ka baraka don ala ka duwa ma an sɔgɔma somɔgɔw don basi foyi tɛ sɔgɔmada na Jafari fɛ a ka di yan sɔgɔma joona ten a ye jumɛn de bɛ yan den juma cɛ tɔgɔ ko jeli den juma ka cɛ tɔgɔ Amadu basi foyi t'a la kuma ale kɔrɔcɛma ye dɔgɔ jumɛn de bɛ anw fɛ i bɛ se ka a sama anw ma ko n ka taga se a ka tɛmɛ hɛrɛ la ne ka dugawu fɔlɔ ala ka ɲama yɛrɛ kɛ ala ka den kɛ silama ye an tɛ ni baraji ala ka dugawu minɛ an b'a y'an kana fara da kuɲɛ kelen bɛ fɛ ka fara kan komi a y'a fɔ cogo min an n'a den dɔ nka ala deli den ala ka balo ala ka balo se di a balo se kan ala ka kɛ silamɛ a dayirimɛ nɔgɔya a bolola jamana min kɔnɔ a ka jamana ɲɛsɔrɔ a bolola lu min kɔnɔ ala ka hɛrɛ kɛ silamɛ jɔn an sigira hɛrɛ la ala k'an wele sini kɛnɛya bi a sababu ɲumanw kan ye ala k'an bɛɛ labɛn an tɛ ni baraji an b'a grand frère fana kuma a sigi n'o ɲɔgɔn kɔrɔ n b'a la i teriw wele i fana ne biran a biran wolo a b'an cɛ basi foyi t'a la i fana ka taa kuɲɛ kelen d'an ma bon nin ye nisɔndiya ye an bɛɛ fɛ d'accord an ka ala dari min ye ala ye jama ka fo hɛrɛ la ala ka jama yɛrɛ kɛ hɛrɛ la sisan an na den min ko ye ka kora ala ka den kɛ silamɛ ala ka baraka don ala k'an ta laban ko in ala ka balo si n'a balo se bɛɛ kan ala ka dugawu minɛ an tɛ ni baraji ala ka tile yɛrɛ an sɔgɔma an b'a baasi tɛ an b'a ye jama ka foni ye sɔgɔmada na yalo hɛrɛ lo bon n y'a mɛn ko aw le fɛn sacrificateur ye bange bɛ mana ni pigeon je pense que saga ni pigeon de bɛ di aw ma aw b'a kantigɛ a bɛ se ka dɔɔni fɔ n ye a kɔɲɔ na wa a bɛ kantigɛ kun jumɛn de kama saraka lase ni ala ka saraka saraka kan san ala ya ko to ni ni saraka be kata utau be donc unanyo onao atenga kidogo
Négligé, il est bail. Mais il s'est pas bɛɛ kun bɛ cɛ ni san furula denkulu de i n'a fɔ san duuru muso jiginnen ni cɛ don tile bi naani tɛmɛnen a bɛ na ni sara kelen ni pizza o ye cɛ ta ye ni denmuso tile bi seegin tɛmɛnen kɔ a bɛ na ni pizza sara kelen ye ani pizza kelen ni a bolo dɛsɛra n'a ma se ka sara ni pizza kelen a b'a kɛ pizza fila ye bɛɛ n'a dɛsɛra nin bɛɛ la a b'a kɛ pizza min i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na bɛɛ sɛbɛnnen bɛ ala ka dɔw tɛ kunfɛ ko tɛ anw bilalen bɛ wolo kama n'an nana wele kantigɛliw kɛ karamɔgɔw bɛ o bɛ don an b'a ɲini ala ka yafa musow ma a ye waati min kɛ n'a tɛ seli sabu a jurumu tɛ bin adamaden ni lon kelen n'i y'a bila seli la a jurumu da taara o b'i jɛ mɛ komi nin ye lujura ye ala yɛrɛ ka fɔ la muso bɛ se ka tile 40 kɛ a bɛ se ka tile 80 kɛ a tɛ seli a tɛ fɛ a tɛ ala ka ko n'a sɔrɔ n'a jiginra o ye ala yɛrɛ ka fɔ n'a bɔra o la ni mɔgɔ ye tile kelen bila i ka se n'a jigin o la n'a kɛra ka kuma ala yɛrɛ ka dara kan n'a y'a kɛ nin cogo min na a bɛ juru min bɛɛ bin a tile 80 ta wa a b'a bin a 40 ta bɛɛ bɛ bin a bɛ yafa musow ma a bɛ continuer ka bato fo nin na ɲɔgɔnna ka fɔ kun ye o ye tɛ baasi tɛ ne kun baasi tɛ ala karamɔgɔ ɲa kɔnɔ n'o sera an bɛ tɛmɛ ni baara baasi t'a la sacrificateur comme ele bɛ jumu bɛ ka ɲɛsin ka a ɲɛfɔ ala ye ala ka se ka yafa a ma dugawu jumɛn de bɛ an fɛ fɛn bɛ se ka dugawu k'anw ye n bɛ dugawu kɛ se ka dugawu min kɛ n bɛ ala dari ala ka yafa bɛɛ ma ka jurumu la ka taa o ani jurumu silɔnbaliw adamaden kɔni adamaden taama ɲɔgɔn ye jurumu n'a fɔra adamaden ka ban a bɛ ɲuman kɛ a bɛ juguman kɛ jo an ka ala deli ala ka yafa an ma an ka taa o jurumu la ani an ka wuduru an ye min kɛ an t'a kalama an yɛrɛ ko min yɛrɛ kɛra a ma kɛ anw yɛrɛ komi ala y'a fɔ cogo min ala kɛra wada'ana an ka wudura kan allati an ka taa zahara kan donc adamaden kelen kelen bɛɛ bɛ ne o ye n b'a ɲini ala k'o bin ka bɔ an kan k'an ka kow kɔrɔta ka diinɛ yɛrɛ sankɔrɔta ka si ani kɛnɛya d'anw ma anw karamɔgɔ mɛn anw kɔrɔ a ka se ka diinɛ nin a lase hali yɛrɛ sago ye min ala yɛrɛ ko a k'a lase ka se yɔrɔ min an bɛ dugawu kɛ ala ka mɛn an ka se k'o fɛn caman filɛ dɔ kɛla mais ele yɛrɛ fana dɛmɛ ala ka kɛnɛ ala ka kɛnɛya di i ka to ka yan ninnu ta ami ni dɔgɔnin jara ye a bɛɛ ka gɛlɛn mais n'a ye nin ye a bɛ kɔntan o bɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ti ani baraji ami an ba e bɛ se k'i tɔgɔ n yɛrɛ na k'i tɔgɔ ɲininka ne tɔgɔ de Isa ni jamu ye Ki basi t'a Ki Isa c'est été qu'on a le sacrificateur o tɛ basi t'a la an ti ani baraji karamɔgɔ ala ka tile yɛrɛ ala ka tɛmɛ hɛrɛ la an ba
ala yɛrɛ de b'a di mɔgɔ ma n'a tun y'a sɔrɔ k'a bɛ san nafolotigiw b'a ɲuman san ka fantanw to nafolo o kosɔn a ko yahabu liman yasha inasan n'a ka d'a la a bɛ den min d'i ma a b'a bɛɛ kɛ muso wa yahabu liman yasha zukuran n'a ka d'a ye den min bɛna d'i ma a b'a bɛɛ kɛ cɛ aw yuzawijahum zukuranan wa inasan n'a ka d'a ye fana a b'a ɲagami i bɛ dɔ wolo o ye cɛ ye i bɛ dɔ wolo o bɛ kɛ muso ye wa yaj'al man yasha aqiman n'a ka d'a ye a b'a kɛ yɛrɛ t'i bolo a bɛ se ka kɛ cɛ la kuma a bɛ se ka kɛ muso la i b'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ ka furu ka sɔrɔ bɛɛ kɛ fo ka taa se a ka saya ma ko tintinti f'o ka d'ale ala ye cɛ a b'a kɛ n'ala ye dɔ d'an ma n'an y'o ye ka ban an bɛ dugawu de kɛ ala ka baro ala ka barika don a la lahiru min donna ni ala cɛ depuis tile 8 ala ka lahiru ni sabati mais o t'a gwɛlɛman ye dɛ min bɛ kɔfɛ o de ka gwɛlɛ den wolo ta n'o ka nɔgɔ don a bɛna waati min kɛ a ka diɲɛlatigɛ sigi kɔnɔ o kan ka kɛ lafiya kɔnɔ o kan ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ cogo min na a bɛɛ bɛ sɔrɔ bangebagaw fɛ ale ni ala ka sariya bonya na ora komi an karamɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan an kɔni tɛ ala ɲini cogo min o ye a kuma a sariya ninnu nana cogo min na ale yɛrɛ bɛna na a bɛɛ ɲɛfɔ fo ka taa se a dan na n'an sera a dɔyɔrɔ la sisan an b'a dɔ ye dugawu min bɛ a bɔ an b'o kɛ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ka yɛrɛ kɛ ora komi ala ka kumakanw don a ye liburuba 7 di anw ma a ko ya ahlal kitab lastu ala shay'in atatukum tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum aw mun ye kitabu tigiw ye n b'aw bɛɛ welela le aw ti foyi kan n'a ye sariya o sariya ta ko a b'a kɛ k'a si ti tiɲɛ ye ka taa to k'e m'o tawrata fo n'aw sɔnna ka tawrata ta n'o ye bibili ye ancien testament ye wali injila n'o ye nouveau testament ye ko n'aw sɔnna k'o ta wa ma unzila ilaykum ani kuranna min jigira k'a d'aw ma fɛn 3 ala ye wuli ɲini silamɛw fɛ n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ a ye don o kɔnɔ k'a kɛ mais an ta nin a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko kura le ye nin ye k'a sɔrɔ an ta nin de y'a kɔrɔman ye kɔrɔman in de mɛnna mɔgɔw bolo o tora k'a moderniser k'a fabriquer fo ka na tiɲɛ k'a toli k'a kasa bɔ k'a tumu k'a bila n'o tɛ n'i denko miiri sɛgɛ min baara jɔyɔrɔ min baara mɔgɔ bɛ t'o sɔrɔ ka sɔrɔ ka t'o kɛ manamana ko ye i bɛ taa karamɔgɔw sɔrɔ ɲɔgɔn kan u bɛ taa sigi mɔgɔ dɔ ka dara ka baziw louer ka chaise ni fɛnw ta ka na to ka sigi k'olu bɛ ala ka sariya de kɛra a yɛrɛ ka miiri ka filɛ n'a tun y'a sɔrɔ ala kira bɛ balora mɔgɔw tɛ sunɔgɔ su fɛ cogo min na dugu mana gbɛ ko den kelen bɛ yan fɛ den kelen bɛ yan fɛ den kelen bɛ yan fɛ ko ala kira bɛ to ka yaara nin biyɛn dara ka jomu ko min a yɛrɛ ka miiri tiɲɛ na ten n'a tun bɛ a bɛ kɛ yan an bɛ kira min lɔn ni ala ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli k'a ye muhamadu bɛ sɔn k'o ɲɔgɔn kɛ o den kelen de ye farinya de ye a yɛrɛ fɔra o k'a disa kɔnɔ ko ni den wolola ko tile 7 ko k'a kunsigi jugu bɔ a kunna o yɛrɛ ko ten mais bi den kelen bɛ kɛ lon jumɛn le dimanche an ko an tɛ kerecɛn minnu fɛ o ka dimanche min ta an bolila k'an ka juma bila ka bolo ka na don o dimanche la n'a tun y'a sɔrɔ an y'an ta bila jumaw de kan o tigiw faamu kɛ a bɛ se k'a fɔ ko peut-être a b'a ta fɛ mais an y'a bɛɛ bila dimanche kan ko parce que mɔgɔw tɛ taa baarakɛyɔrɔ la o y'a sɔrɔ den wolola fo ka kɔrɔbaya ka mɛn dɔw yɛrɛ bɛ san 2 bɔ a denkulu 3 min bɛ faga a yɛrɛ bɛ taa sen mana sariya jumɛn a y'a kɛ tan karamɔgɔw de bɛ taa sigi den facɛ yɛrɛ kɔntanin bɛɛ wa an mana fɔ ko sigi a ti wuli ni jurumu tɛ sɔrɔ ye piyo i teriw dɔ i bɛ jurumu sɔrɔ i teri dɔw fɛ muso minnu bɛna na olu bɛ jurumu min ɲini o cɛw fɛ o n'o cɛ ye kɛlɛ min kɛ ka sɔrɔ ka na i sigi n'a ye k'a danga ko ala b'a siri k'a koli bila i den ɲɛ n'a ka hɛrɛ daminɛna tuma min a b'a fo ni k'a fili a kan i yɛrɛ b'a fɔ ko e ma foyi faamu a denkulilenw ka balawu don a bɛɛ ka nɔgɔ fo muso furunin min natɔ ka jɛnɛya kelen kɛ ka na a segitɔ ka jɛnɛya kelen kɛ ka taa ala kubara nɔgɔyara sa e ka ko kɔni dafara e bɛna fɔ ko o den kelen ko ala k'o kɛ barikatigi ye cogo jumɛn o den kelen minnu bɛ kɛra denw bɛ ɲɛna a tun tɛ kɛra tuma min na o bɛ cogo di ora an ka hakili sɔrɔ a yɔrɔ la an bɛna to a karamɔgɔ bɛ tɛmɛ ni a ladilikan tɔw ye an ka sɔrɔ ka sira di ɲɔgɔn ma sɔli ala muhammed du kumana a y'a mɛn an sigilen bɛ kɛnɛ min kan ala ka kɛnɛ lo anw yɛrɛ ka kɛnɛ tɛ ala de y'a bilala ka d'an ma ko an ka kɛ an dun b'a kɛ an b'a kɛ ni ala ta le fɛn minnu sɛbɛnlen don ni muso lasirila n'a nana jigin ko min bɛ yen
ura alhamdulillah an bɛna ɲɛfɔ dɔɔni dɔɔni na an bɛna mun de kɛ an b'a yira moriw la fɔlɔ o parce que n'an ma kɔn k'o fɔ o bɛna taa fɔ le ko nin tɛ kira ta ye jinɛ tɛ kira fɛ an ka den dɔ serijira an y'u don ni dalilu jumɛn ye an m'a don an kun fɛ serijira don bɛ kɛ den na ni tile 8 dafara a serijira don fɔlɔ a sɔrɔla nabi Ibrahima na ala ye mun de fɔ nabi Ibrahima ye serijira don ye lahiri le ye dɔw b'a farala ko fɔrɔtigɛ bantan don bantan tɛ dɛ serijira don ye lahiri le ye yanni ala nabi Ibrahima ka kuma a ka sɔn ko a bɛna nabi Ibrahima bila ɲɛfɛ nabi Ibrahima fana ka sɔn ko a bɛna bila ɲɛfɛ a welela le k'a fɔ a ye a ko de Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, a ye nin faamu dɛ cɛkɔrɔba kɔrɔkɔrɔ san 90 a ka kan ka don serijira yala anw fɛ ni mɔgɔ kɔrɔla ka ban ka taa don silamɛya la ko i fɔrɔma ka tigɛ e bɛ kɔrɔ nabi Ibrahima ye cɛkɔrɔba san 90 b'an nugu fɛ min bɛ don silamɛya na o yɛrɛ tɛ yen i san 40 san 50 i ko i bɛ silamɛya fɛ n'i ko i bɛ silamɛya fɛ ala t'i to yen dɛ i bɛ jarabi ka filɛ i fɔra ka kan ka tigɛ ko i kɔrɔla o taara dɛ nka harijatigiw y'a fɔ a ɲɛna ko a bɛ se ka don di or que ala ka kumakan kɔnɔna na n'an na sɔn mɔgɔ mɔgɔ la a b'aw cɛ ma a dun bɛ seli a y'a fɔra bɔlen don a y'a ye a ma tigɛ sariya ko a b'a minɛ k'a faga a jurumu tɛ ban ne fagali tɛ a bɛ na n'a kuma ye l'Éternel apparut à Abraham. san 90 ala ka sɔrɔ ka kuma ni nabi Ibrahima ye ala ka bange a ye Et lui dit, a ko a ma ko je suis le Dieu Tout-Puissant. a ko ne le ye ala ye fangatigɛ ala Marche devant ma face taama ne le ɲɛfɛ dɛ ni ne ye min fɔ i bɛ baara kɛ ne o ye et sois intègre. o tuma i ka kɛ fana mɔgɔ ye o ka sɔn ka lanaya ta o tuma i bɛ taama ne ɲɛfɛ n'i ye min fɔ i b'o baara kɛ J'établirai mon alliance entre moi et toi. a ko n'o kɛra ne bɛna n bɛna n ka lahiri bila ne ni e cɛ Et je te multiplierai à l'infini. n'i sɔnna ne ka kumakan ma n b'i wolo k'i caya Abraham tomba sur sa face. nabi Ibrahima sinna ka sujuru bɛ a tendara Et Dieu lui parla en disant, ala ka to ka kuma n'a ye k'a f'a ye voici mon alliance que j'ai fait avec toi. a ko ne ka lahiri filɛ n bɛna lahiri min ne bila ne ni e cɛ Tu o deviendras lahiri père d'une multitude de nations. i na kɛ siya caman fakɛ le ye On ne t'appellera plus Abraham, i tɛna wele ko Abraham mais ton nom sera Abraham. Abraham i tɔgɔ na kɛ ko Abraham nabi Ibrahima tɔgɔ kɛra ko Abraham k'a si to san 99 k'a tɔgɔ yɛlɛmɛ k'a la ko Abraham ko a na kɛ siya caman fakɛ ye Car nabi Ibrahima wolola siɲɛ 2 nabi Ibrahima wolola sogora sogo ta wolo bɛ ka sigi ka kɛ ala mɔgɔ ye ka mɔgɔw wele ni ala ka diinɛ ye ka don diinɛ na a wolola wolola ola fana o kosɔn nabi Isa ko celui qui est né d'esprit et esprit celui qui est né de chair et chair car je te rends père d'une multitude de nations. ne ka siya caman facɛ le ye Je te rendrai fécond à l'infini. o tuma n bɛna to i bɛ wolo banbaliya la c'est-à-dire i bɛ wolo nin ti ban Je ferai de toi des nations, a ko na siya caman bɔra dɛ et des rois sortiront de toi. masaw na bɔ ira J'établirai mon alliance entre moi et toi, nka ne ka lahiri bɛna bila ne ni e cɛ et tes descendants après toi. mɔgɔ mɔgɔ bɛna na kɔfɛ n'i ye wolodenw ye i mun wolo esprit la o tuma o bɛɛ lajɛlen bɛna o lahiri kelen de minɛ ka taga n'o ye Selon leur génération. u ka siya wara génération de génération siya ni siya groupe Ce sera une alliance perpétuelle. a ko a bɛ kɛ lahiri le ye perpétuel a dumɛnlen don foyi t'a wuli a bɛ yen a disatigi tɛ se k'a wuli ko seriya don tɛ seriya don sabatilen don en vertu de laquelle je serai ton Dieu. o tuma o sababu de kɔnɔna na n bɛna kɛ i ka ala ye n'i sɔnna
lahirima et celui de ta postérité après toi. ani ika wolodenw i kɔfɛ i tɛmɛlen kɔ mamanenw n bɛ kɛ u ka ala ye Je te donnerai. n bɛna dirika i ma Et à tes descendants après toi, ani i bɔnnaw i tɛmɛlen kɔ le pays que tu habites comme étranger. i bɛ sira dugu min na dunanya na i bɛ dunan de ye a kana n dugukolo la n bɛna d'i ma Tout le pays de Canaan, kana n dugukolo bɛɛ lajɛlen n b'a di e ma en possession perpétuelle, position perpétuelle o tuma position na min dumɛlen don fo ka taa diɲɛ wuli et je serai leur Dieu. n bɛna kɛ u ka ala ye Dieu dit à Abraham, ala ko nabi ibrahima toi tu garderas mon alliance, haya i bɛna ne ka lahiri sabati toi et tes descendants après e toi, ani i denw i tɛmɛlen kɔ i bɔnnaw selon leur génération. u ka génération na C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, a ko lahiri min bɛna to yen ne ala ni aw cɛw cɛ et ta postérité après toi. ani i ka i siyaw i kɔfɛ Tout mal parmi vous a ko fɛn o fɛn n'u ye cɛ ye aw cɛ ma sera circoncis. bɛɛ fɔlɔ ka tigɛ a banna dɛ a bɛ fɔlɔ min ko nabi ibrahima k'a fɔlɔ tigɛ san 90 a denkɛ tun bɛ joli san 13 sumaya tun bɛ san 13 fa ni den fɔlɔ ka tigɛ lon kelen ni alifu fɛ n'a fɔra ko fa ni den fɔlɔ ka tigɛ a tɛna fɔ ko tana lɔ nabi ibrahima san 90 denkɛ ma san 13 sumayila magan tigi ko ka a fɔlɔ tigɛ nabi ibrahima y'a yɛrɛ ka fɔlɔ tigɛ sebakɔrɔ k'i fɔlɔ tigɛ i yɛrɛ ya sɔnna ala ka lahiri ma ka sumayila gbɛrɛ ka tigɛli kɛ o fɛ ala ka sɔrɔ k'a fɔ fɛn fɛn b'i fɛ n'u ye cɛ bɛɛ fɔlɔ ka tigɛ kadiri musow nana don a la a tɛ ala ka kumakan na musokɔrɔnin bɛ musow don seliji la musokɔrɔnin bɛ taa janima kɔnɔ dɛ a tɛ ala ka kumakan na i ka mun ne tigɛ ye ko cɛw t'ale ka tigɛ Vous vous circoncirez, a fɔlɔ na tigɛ et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. haya ne sɔnna ko ne bɛ aw ka ala ye aw sɔnna ko ne bɛ aw ka ala ye a tampɔn filɛ nin ye a bɛ bila fɔlɔ de kan À l'âge de 8 jours, den o den wurɛ fɛ tile 8 an b'a fɔlɔ tigɛ tout mâle parmi vous sera circoncis, fɛn fɛn n'u ye cɛ bɛɛ fɔlɔ kan ka tigɛ selon vos générations. a ka génération na a ka culture a ka Qu'il soit né dans la maison, n'a kɔnɔ wora bon kɔnɔna e nabi ibrahima fɛ kɛ ou qu'il soit acquis à prix d'argent, hali n'u ye mɔgɔ min san jɔn ye a ko a fɔlɔ bɛ tigɛ et tout fils d'étranger, dunan bɛɛ lajɛlen fɔlɔ bɛ tigɛ o la an bɛɛ de donni bɛ fɔlɔ tigɛ de sans appartenir à ta race. o tuma ye siya kelen tɛ dɛ bɛɛ de fɔlɔ bɛ tigɛ n'i donna silamɛya ye fɔlɔ bɛ tigɛ n'i ma tigɛ i ka siri t'i ɲa n'i ma tigɛ i ka sun t'i ɲa ni musokɔrɔnin ye muso min t'a tigɛ a ma bɔ a kalama ala bɛ se k'o yafa nka ne yɛrɛ nana i denw de y'a tigɛ ala b'i ka baraji bɛn bɛn ele muso min y'i denw de k'a tigɛ tigɛyɔrɔ t'a la don n'u b'a fɔ a ye wa kɛra ko gouvernement ko don gouvernement ka ko dɛ a bɛ ala ka kumakan de kɔnɔ muso tɛ don seliji la seli yɛrɛ t'i la jango kana don a ji la On devrait circoncire celui qui est né dans la maison, a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'u wolola so kɔnɔ e nabi ibrahima fɛ et celui qui est acquis à prix d'argent. walima i ka mɔgɔ min san wari la jɔnw Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. ne ka lahiri bɛ to aw farikolo la perpétuel a ti ban i ka den o den fɛnɛ b'a kɔnɔ tigɛ Un mâle incirconcis a ko cɛ min ni a ma sɔn a fɔlɔ ma sɔrɔ ka tigɛ qui n'aura pas été circoncis dans sa chair a ma tigɛ a ka sogo la sera exterminé du milieu de son peuple. ale bɛ minɛ ka bɔ a ka siya cɛ ma k'a bon k'a faga walima n'i ko i ti ala de fɛ problème t'a la nka n'i kɔni ko i bɛ ala fɛ ka ala janfa i kɔrɔ ma tigɛ sariya y'a dɔn sariya t'an fɛ yan hali anw bɛ diinɛ nin kɛra furu de la quoi an tɛ se k'a baara kɛ an bɛ furu de la mais ala bɛ na anw dɛmɛ yɔrɔ min na se t'an ye k'a sariya tigɛ n'i ko i b'a sariya dɔw bugɔ dɔw kɛ e de bɛna sa kaso dɛ sitana sera mɔgɔw kɔrɔ n'o tɛ n'a sariya bɛ jamana bɛɛ b'a kɛra ele kelen ka ban k'i fɔlɔ dogo a ma tigɛ kɛ n'a yira lu min na i bɛ fagali a y'a jateminɛ cɛw fɔlɔtigɛ tɛ manamanafɛn ye koyi a m'i tulo fɔ a m'i foyi fɔ ko k'o de tigɛ sariya ka gɛlɛn dɛ ala ka ko ka gɛlɛn dɛ
nga an b'a mɛn hadisa tigiw bɛɛ alakira ko hali n'i ma don selijida tiɲɛ tɛ dɛ kira ta tɛ diina ye dɛ diina livre filɛ o kɔfɛ a ko vous les gens de livre vous ne vous appuyez sur rien tant que si vous n'entrez pas la Torah l'évangile et le Coran livre saba le fɔra tant que n'a ma sɔn livre saba de ma ni chrétien ma don livre saba in kɔnɔ silamɛ mun ma don livre saba in kɔnɔ o ka baara bɛɛ fu fo i ka baara kɛ livre saba in kɔnɔ. Genèse 17 verset 1 à 13. Genèse 17 verset 1 à 16 à 14. 1 à 16 à 14. Ya ayyuhallazina amanu ala sɔrɔ ka na fɔ ko aw minnu ko aw limanɛra kɛ aminu billahi wa rasulihi a ye limanɛ ni ala n'a ciden ye wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi ani kitabu min jigira k'a di ala kɛra ma sallallahu alayhi wa sallam o ye juma ye bɛɛ b'a dɔn o ye kuranna de wal kitabi allazi anzala min qablu ani kitabu minnu jigira ka kɔn ala kɛra ɲa tawrata linjil wa man yakfuru billahi wa malaikatihi mɔgɔ kafirira ala ma n'a ka malaikaw ye wa kutubihi wa rusulihi ka kafiriya ka ko korona ma dafa walima ko tawrata ma ɲi walima ko linjil ma ɲi walima ka ciden dɔ yira k'o t'an ka ciden ye wal yawmil akhir ani lon laban faqad dalla dalalan ba'ida a ko le firi cɛjuguba ye ko nabi isa t'a ka ciden ye a ka ciden tɛ ala ko cidenw ti bɔ ɲɔgɔn na fo bɛɛ kɛlɛ suratul nisa nin bɛ suratu nisa ye kɔnɔ 135 a bɛ bɛn hayan 100 ani hayan 30 ani hayan 5 Lévitique 12. donc Lévitique 12 an bɛna o damina L'Éternel parla à Moïse et dit a ko a nana se nabi musa ma ala kumana fɛ ko parle aux enfants d'Israël a ko a fɔ israɛlɛn denw ye et dit a fɔ ye ko lorsqu'une femme deviendra enceinte ko ni muso ye kɔnɔ sɔrɔ ko n'a ye kɔnɔ ta et qu'elle enfantera un mâle, a nana jigin den kɛra cɛ ye elle sera impure pendant 7 jours. a ko muso bɛ to nɔgɔtɔyara fɔ tile 7 la jolimɛsɛnw bɛ jigin a kɔrɔ hali ni joli tɛna jigin a kɔrɔ e kana gbɛrɛ ye Elle sera impure comme au temps de son indisposition a ko nɔgɔ menstruelle. bɛ k'ara i n'a fɔ n'a bɛ kala bɔra a nɔgɔlen bɛ cogo min a tɛ seri a tɛ foyi kɛ dɛ o tuma ko n'a jiginra tile 7 la k'o nɔgɔ in de bɛ to a la Le 8e jour, a ko tile 8nan l'enfant sera circoncis. an ka kan ka den ye cɛ ye an ka kan k'a fɔlɔ tigɛ den tile 8nan dɔw b'a fɔ e den nin ka dɔgɔ hali n'a bɛ komi dugumɛnɛ n'a magara ka taa kurumɛsɛn dɔ sɔrɔ olu tɛ fɔlɔ nin ye wa a bɛ tigɛ de ala le ko k'a kɛ don ala to ka den nin di dɔw le bɛ sigi gosi kɔnɔ ko bɛ na daari kɛ e m'a ye wa den nin ka dɔgɔ a y'a to n'a bonyana a ye den minɛ musokɔrɔba in na o a ye bɛn n'a ye baga fɛ a b'a mɔmɔ ka fɛnɛ n'a ka taa yɔrɔ min kurulen y'a segin ka kɛ o de kɔrɔ de la a bɛ to ala ka kumakan don ni a y'a kɛ fana a bɛ lafiya le kɛ den ye den fitinin ninnu dɔw bɛ yen n'a y'a tigɛ tigɛ ka ban den bɛ se ka bonya ka fari sɔrɔ ko k'a tigɛ tɔgɔya t'a la Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. muso in bɛ sigi tile 37 ka sɔrɔ ka saniya ka bɔ a ka joli la Elle ne touchera aucune chose sainte. fɛn o fɛn n'o ye i n'a fɔ kuranna seritape i ka kɔlɔsi muso kana maga nin si la Elle n'ira point au sanctuaire. a ka kɛ ten a tɛ na fana ala yɛrɛ ka ko si kɔnɔna na a bɛ to kɛrɛfɛ a tɛ na ala ka Jusqu'à ce que bɔ les jours de sa purification soient accomplis. fɔ a ka saniya tilew bɛɛ lajɛlen ka taa dafa 33 la Si elle enfante une fille, ko n'a kɛra denmuso ye don elle sera impure pendant 2 semaines. muso bɛ to nɔgɔtɔyara tile lɔgɔkun 2 a nɔgɔlen don Comme au temps de son indisposition menstruelle. i n'a fɔ n'a bɛ kala bɔra nɔgɔ kelen min baara k'o cogo kelen don Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. a bɛ to muso fɛ tile 66 a ka sɔrɔ ka saniya donc olu ka nɔgɔtɔya sɛra o y'an n'u dan nɔgɔtɔya yɛrɛ ka caya i m'a ye semaine 2 tile 66 an n'u t'a kɛra joli donc musow ye cɛw dan nɔgɔtɔya in yɛrɛ Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, ni a ka saniya bɛɛ lajɛlen nana dafa lon dafara ka ban don pour un fils ou pour une fille, a kɛra den cɛ ye walima a kɛra denmuso ye don elle apportera au sacrificateur a bɛ fɛn dɔ ta a bɛ mun de ta a
fait de un sacrificateur ou fait à l'entrée de la tente d'assignation. La hiri bondara Ena avec un saraye sans qu'il y ait un accord sans voir ça. À part mal que tu veux faire casser sans qu'il pour l'Holocauste. L'Holocauste pour que avoir bargagné le poste. Et un jeune pigeon. Un pigeon de clé ou une tourterelle. Voilà ma toile. Pour le sacrifice d'expiation. Wotumana opina ke saragaye d'expiation ka jurmu ñone ka bomu sokono ayit li heke mi ka masel. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel. Wotuma saraga mina baga mina ta au sacrifier Allah ta la ka bondara et fera pour elle l'expiation. Wotumana abi sor ka flan ka bomu so ni ay jurmu mi ta bu ka bo nyabanga mo so nuna yalo tu ci kawra de jurmu le tonu bo fa sokono bi ta to la woni mi cew bi den tamuru yoro a jurmu to ni be afta no ila ande to korba here tout ala ka kuma kan lo et elle sera purifiée du fils de son sang. Ni moso yi sera ko ke wotuma ala ko moso ne saranyana. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Ako moso ka loi flene min ka denche wolo walme ka de moso ka loi flene moso be bamane ndema. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau. Ni foi ta fait ka sakasa. Elle prendra 2 tourterelles. Avec 3 flammes ou 2 jeunes pigeons. Walma pigeon devla. L'un pour l'Holocauste. Quel ou que bargita et bargalari. L'autre pour le sacrifice d'expiation. Outma doyen be ka jurmu flantai. Amai ni fane anna ni segena na abino yati. Nga awutu ke nu tagara yorra dron ba flemu yesina umai ni masaka so bituka inne. Oh, watrakon kurbaruna na watrakon ka saka foni walma mwashiuna na samoko ka saka foni ufofo kumbewa donc je bi da fo ko tita fo ko saka be fe pour ka kan lo ko ma saka so ndoko le bu fe otumana apo saraka fo ba memena akantige ale be kuma ala fe moto yi wati min ka ti sen et elle sera pure. Otuma moso abisania ulong abisania dama aba fa fa ka ta sen dama aka sen da falen sinji mana boto to halna be baraw fa ale ti sergi je ta ka otuma halni an kana joliye moso ina jolbe borala amba lo moso en kon mara mani bana do bara amba flake note ala kon ta danse o jolbe me borani ya flake be firu ni ala be ta do to fa jolu ba ti do abe fraka abe ba note ni ya to abe na kai regili minu ya tello rakai o manfida na femme fana bara ne ni fana ko be gbere ibatro yorne kusu lenu amamfida aya yoro korsi shara la kum min ad-din ala ko ali dinan no ya awye ni qur'anai ma wasabi nuhan ay ni mekanya de akun nabin nuhu ya ka mawladi ni sharia minu yake wa lazi awhayna ilayka akun miti bin nabin nuhu fe nya wayu di e muhammad mabaraka nabi nuhu ka ke tukoy wa ma wasayna bi ibrahima netka ladri kamendi nabi ibrahima make muhammad ba foreye ifana ka barake nti mindi nabi ibrahima barake na wa musa nti a fo Moïse wa Isa nya fo Jésus-Christ puis ni ko Isa o be Jésus-Christ am fo ma ko ala de nu ka bokar mo no ye na fora ala de wo tinya si dengele bi fri wo yer mat ti ta kala kewa Nabi Isa ko après je m'en vais chez mon père qui est votre père et je m'en vais chez mon Dieu qui est votre Dieu munu bi mo ko ke de hali na wura fa fa demin bi fa la do ka to aka kuma ma fa bu wole yire mo wora kwa le tadeni ele mo so mi wura de utu fo nya utu ber fakera do ka ni ko ni fa ne jota ni me den do ele ti yire ka nya do ko to ay bama de ay bama ba do baka son fe ti do ya de bezam
i fa bi milliardaire ni lomi ni wafla dama abe wafla bla ta du ka to ka miri muni nana muni ya to ni ke donc i mirra ale dale ke o fi warne ko ga dai de fa ba yira to do ko de ngene na sigire sorte ka wafla dale kana miri ku fa ke ka warba kana o be kuna itani ni fa ke warba be ke le talo ngo fa de warno itani ni abu folu ma ko de no da minun tura to tu fo di fa ma ka tutti ilu muso inde yake ide un famura anya fo ay kwai baraka nyini ka do de un au ti so baraka nyini aban be baraka nyini ku fa ka ken lutigi le muso lutigi o be nyana bo ibe bamale de un ka kiri ka ken lutigi me ele lutigi mo lutigi e kele ngo am ko nan ne ba ele ka lutigi to man ni luci lanti baraka nyini ka do de un lulu kera feye wulu be ni korta nta chete mo kelen ta ide ni de moto fuka chema fa ita ra e kele ta de abna se ka kenani doti do ya utinya de wotu mana sisan ta na itu ana kemo dina ala ya do kra dara kwa kana afote kun nabi borwe baraka chugumi nuyi baraka chugumi jejikri baraka chugamena ako kone ka dina jote wala tatafarraqu fihi akana farafara dinana te kabura ala almushrikina ma taduhum ilayhi akulumi ala kraini fo oye kwani nabi brahma chogo ye keleye ani jijikri ka chogo ye keleye ani moize ka bara ambe be di bara keleka kwa ma be mishiku ma de ama be uluma albi ambe sulaiman do be ni ko bibulu yiche ube manganje ka tura bu korna kolo yere kono ni ma bibulu taniya hadisa te bi boke la fo bibulu fo le tawrata le jinn qur'ana ba o bamara ko lu madafa o amadafa anga so amadafa mais adafa bar bi ngoyi ulonke ala ko ka baraka na ala dafa bar ala ko ka baraka na ele tu fen dafa ndo ka te mala kan ko ka baraka na ni ko isa yi ala de yo tu ufamu ya nabi isa abil lenjili konnana ale make ala ka deye sogura amake ala ka deye jolila amake ala ka deye kolokunna ala e kuma mi fo na le sonara woli ato akera deye aw son chama be to ko do be wole ndende iku ka de ala ka tama worde sabo iba lado iba ko si ka de yazo ay wolo le est-ce que ay kursi le bokki wol aka ta fa wote nu kuma na do abu wolu jatu na kursi bole ata kunya ka gwel ibi bojje konna na mo chama bi welente er ba wele baba fa bi ladi est-ce que ay kursi le boy ba mo zora aw ko ka ta te ka fa wote na fora de ka ba ku kursi bole ay wo robla Allah yastabi ilayhi man yasha ala ko alil bi subane ke kanna alima min ka dayi wa yali ilayhi man yunib wotuma abi kanar ke ka bo mo ma wotuma min yoro je na ka bo ama suratu ni tara ala fedro ala bi ka son ala madro wotuma be baraka na ala ka kitabu malma ni be suratu shura isna ashara abi be hayarta ani flam suratu shura kornana a français be a arabu be sulameu ni chrétien en bien kele ayu bo akor en bien les kele donc chrétien de be liani bible yere ko nana liani mi haramu de chrétien de ba ni mi na yere yi ngo sulama den do be liani mi ko chrétien bi dorome bible ko nana chrétien ala ko doro ya haramu le chrétien karami mais chrétien de banaka to ka sulama de o te dulame o nous elle sous sera chrétien bi dulame ka to to mais sere de sous and sere ba sous ngwa doro bi desele fe do na karami alu ba ta mi wa do te chrétien yere ka sous ya mi o ma bando mais alu yere ka sous a desera joni ya mi ay faraho ay mogo lu ka jogo to nyogona ay do ala ka livre 5 on ibina ci ibina lokaro ke be min kera ala tate chrétien be min kera ala tate note ala yere tabi ambel be kele
an bɛ se k'o furu ko m'o bɛ se k'an furu i bɛ sɔrɔ mɛ cɛkɔrɔba dɔ ne den tɛ di chrétien ma chrétien dɔ bɛ ka kɔnɔ lahara i dun ko i den tɛ di chrétien ma i ka den yɔrɔ jumɛn de tɛ dira chrétien ma i b'a ɲininka yɔrɔ jumɛn walima den tɛ furu jeli ma yɔrɔ jumɛn de tɛ di a ma yɔrɔ min dogora min lan bɛ i t'a ɲɛdali d'a ma wa i t'a bolo de d'a ma i t'a sen de d'a ma i bɛ gbɛlɛya denmuso la chrétien bɛ ka kɔnɔ lara hali n'a ma kɔnɔ lara n'i m'a d'a ma n'a taara ɲɛmɔgɔya kan o jurumu ye jɔn ta a ko n b'a furu le kɛ ka ɲɔgɔn furu i bɛ ko i t'a d'a ma i tɛ yɔrɔ jumɛn de d'a ma yɔrɔ min dogoni bɛ wele ye muso ye dɛ ni an lɔra ten bɛɛ ka fini nasɔn kelen ta n'u ko cɛw n'u m'an waraka k'an filɛ o t'an lɔn dɛ u bɛ kurusi dɔn ele ye cɛ de ye dɔ ye e fana ye muso de ye dɔ ye an bɛ lɔn dugu man de ele dugu i tɛ tɛna i ka den de kuma de d'a ma cɛkɔrɔba n b'i ɲininka i tɛ yɔrɔ jumɛn de d'a ma i ko i tɛ nin den di i hakili b'a la yɔrɔ min ka kan ka kɛ muso yɛrɛ yɛrɛ ye chrétien ne i ka denmuso ye o furusiri kɛ hali o m'o sara i la o y'a fɔ a ye wa i tɛ yɔrɔ jumɛn de di n'u y'a kɛ o ma sara o la n'i ko i bɛ sariya ta ko i b'a bosi a la ko parce que a tun ma sara i la ko a taara kɔnɔ la sariatigi kuntan dɔ bɛ yen ko a ma kɛ fura ma a tɛ fura ma cogo di ala ko a zane la yarjuha ila zane wa hurrima dhalika ala almu'min a ko jɛnɛkɛ b'a dama ko k'o furu ka di ɲɔgɔn ma ko n'o tɛ ko a tɛ se ka di mɔgɔ wɛrɛ ma min di ma nani ko k'o di ɲɔgɔn ma i bɛ ne ka bɔ haya in na wa i b'o d'u ma yɛrɛ u ka taa limaniya i cɛkɔrɔba ka ɲɔgɔn nɛgɛ ten denkuli yɔrɔ dɔ mɔ min yɔrɔ a tɛ diya ma ne den tɛ ziyan ma den tɛ ziyan ma n ko kira yɛrɛ ye chrétien muso furu o sɛbɛn t'a fɔ hadisa yɛrɛ ye docteur mu y'a bilasira ka taa n ko a bɛ mɔgɔ 40 bɔ alo chrétien muso lo nin bɛɛ lajɛlen kɛra pour que a ka hakili sɔrɔ a y'a denw di n'a nana ɲini e bɛ baara kɛ an ye chrétien de ye an bɛna an den d'i ma nka i kana taa bila fɛn na fɛn min tɛ a ka livre kɔnɔ dɛ n'o tɛ dɔrɔmi t'a ka livre kɔnɔ lɛsogoɲimi t'a ka livre kɔnɔ normalement ni lɛsu bɛnna chrétien fɛ ni lɛsu bɛnna chrétien si ma kan ka tɛmɛ ni sira nin ye jango kana su ye a sɛbɛnni bɛ bi o ka bible de kɔnɔ dɛ donc o man kan k'a ɲini muso aw ka sabara aw mun nana ka na mɛnni kɛ n'a tagara a ye taga nimisa sabu n bɛ min fɔ ta a caman k'a ɲɔgɔn kɛ a caman k'a ɲɔgɔn fɔ mais ala ko n'i nimisara ka tubi ka seri ka sɔn ale ala ye i t'i juru kɛ ko ale b'a yafa mais kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tugun muso de bɛ barika ɲini k'a don den na n'a ma barika ɲini denw tɛ barika sɔrɔ n'i barika don den na ka ban banna kan'a fɔ ko dɔ k'i kanu ni den na ko t'a fɔ e facɛ ye an de tɛna fɔ baba ka ko man di wa n'a ka ko man di ni ne ye facɛ ye n'a ko man di kɛ a ko ka di ne ye o de y'a to n k'i bolo t'a fɔ a ye i ka nin bila ko i facɛ tɛ i bɛ ne kɛ ɲɛmɔgɔya kɛbaga ye e yɛrɛ bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ tɛ ye i fa le filɛ nin ye i ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba kunkurunin min na dɛ i fa kɛ lo ni sɔbɛ bɛ y'ale le taa parce que o bɛ jɔ faw ma le i b'a ko ele le kana duwara i cɛkɔrɔba kunkurunin kɛ i facɛ le do e nin ye ale le do ko ka di ne ye dɛ n'i ko k'o ko man di i ye ne tɛna bɛn n'i y'i sɔrɔ fɔ den ye kɛ den bɛ sɔn bamananw ko ten i bɛ tulonkɛ ni kamalen min ye i bɛ sɔbɛ fɔ a ye yan'a k'i ju sɔgɔ ka mɛn aya an dɔ bɛ tulon na tan n'i kana ne ju sɔgɔ ka i ti ta n ti jɛ n'a ye dɛ i bɛ kan ka da ye wa i ka nin yɛrɛ de y'a ma fɔlɔ f'a ka taa i ka mɔgɔw fɛ o tuma ala sɔnna chrétien an ni chrétien ka kɛ ɲɔgɔn badenw ye an ni chrétien ka kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye an ni chrétien ka sigi ka kuma a kana ta karamɔgɔ kɔrɔ n'o ka ko ma chrétien ma ɲi chrétien ma ɲi a yɛrɛ la an b'a la tiɲɛ tɛ ni den banana n'u ye ordinateur d'i ma 4,000 walima 7,000 n bɛna kɛ cogo di i bɛ boli ka taa patron la chrétien fɛ
o bɛ ordonnance nin filɛ ka fila nin complet bɔ k'a d'i ma i bɛ 200 sara o 200 sara in tɛ dɔ ye dɛ ni fila bɛ na transformer bɔ o fura nin na jɔn de ye mɔgɔ ɲuman ye o de o woro k'i nana kɔkɔ tuma na min na ko a tɛ di Paul ma ko chrétien ne yɛrɛ Paul n'o de y'a furakɛ ka fura di e ma et puis samiya gbɛlɛyɛrɛ taara wa caman cɛ ka d'i ma i fara dɔ k'a tɛ d'a ma a y'a yɔrɔ kɔrɔtɛ dɛ ne kɛra ko ɲuman de ye silamɛya ye a y'a yɔrɔ kɔrɔtɛ ala k'an dɛmɛ ala ka sababu ɲuman k'a ye awa n balimaw denkuli kɛyɔrɔ filɛ nin ye Taurata kɔnɔ ala ko silamɛ man kan ka tintin foyi la ni Taurata Linjili ni Kuranɛ tɛ olu bɛ yen karamɔgɔw ɲɛ b'ala cɔ nka o t'an bɛ baga hadisa ma Burkiya y'a fɔ tan Imam Malik y'a fɔ tan Safi y'a fɔ tan Hanbali ye ko tan Anbakari yɛrɛ ko tan Alakira denmuso Fatumata filɛru ko k'o fana ko tan cidenw ma caya ala do ko kuma kana kɛ a ye don Taurata kɔnɔ a ye don Linjili kɔnɔ a ye don Kuranɛ kɔnɔ wali ye silamɛya ye ne ala b'o de fɔ wali dira Alakira ma a do ko a t'u fɛ a bɛna taga min a yɛrɛ ti biɲɛ na yɛrɛ jɔn bɛ san 100 ni 20 sɔrɔ a mɔgɔ ka dɔgɔ i tina miɛ yɛrɛ san 60 san 80 i bɛ sara i ka wɛrɛ ban komi ko miɛ i tali i tɛ ala ka kumakan ta wa i tɛ miɛ da yɛrɛ kabini wora don min sa ya don fɔra ye nalimaya fɛ i bɛ to k'i sanga kɛ don bɛɛ miɛ i tɛ sɔn n'i bɛna woro n'i wora ka ban i kan ka san 80 de kɛ i b'o de kɛ ni san 10 tɛmɛna don nalimaya ko mina den ka anniversaire kɛ i den ni mɔ ka di n ko a bɛ sara ye dɔnni ma bɔ san 80 de wa a tɔ bɛ to san 70 a taara dɔ wɛrɛ kɛ san an bɛna a ka anniversaire kɛ nalimaya fɛ a tɔ tora joli n ko a bɛ sara de mɔgɔ a bɛ sara de au lieu k'a ka sigi ka to ka miiri ka jɔyɔrɔ ta kasi ne de bɛ sara ten ala de ye sara yɛ a t'u kɛ a bɛ tobili kɛ k'a dun k'a sɔrɔ a bɛ sara de mɔgɔnafin nalimaya sariya dun bɛ dɛ ala sago a sago aya an ye ko in kɛ nin ye den ni ala k'a balo den ni ala k'a balo ba n'i k'i ka amuru tilan i bɛna sɛgɛn muso man kan ka amuru tilan e m'a fɔ ji bɛ cɛ in fɛ wa a ji fɛn o fɛn kɛ i bɛ banba k'ale le kanu kana to i ka taa mɔgɔ wɛrɛ kanu kɛnɛma kana to mɔgɔ wɛrɛ ka taa ko diya ye kɛnɛma sitana kana na tulongira i kɔni i ka den nin sɔrɔ ka ban i tarina ne denw fa kɛ kana fɔ i bɛ fanga wɛrɛ ɲini muso man kan ka fanga wɛrɛ ɲini k'a don a yɛrɛ la muso bɛ barika de ɲini an bɛna na a filɛ dɔɔnin kɔ o haya nin fariya kan pour que a ka hakili sɔrɔ nbɛnbaliya ma ka ko tɛ wɛrɛ nabi Ibrahima ka muso Agar a ma den sɔrɔ Abraham ye komi a ma den sɔrɔ Abraham ye jɔnmuso tun b'a fɛ a ye Abraham wele a ko n bɛna n jɔnmuso d'i ma ne ma den sɔrɔ i ye pour que den ka sɔrɔ ni den min sɔrɔla a na k'an bɛɛ ta ye yalo a hinɛ n'a cɛ la ba yɛlɛmɛ parce que wele ka bɔra yan o bɛ kɛ mais ni mɛlɛkɛ y'i wele yɔrɔ bɛɛ k'i wele a y'a kunja a ma fɛn ye mɛlɛkɛ kumana fɛ ko Sara ye Hagar Sara ye ka jɔnmuso i bɔra min i bɛ taa min. Je vis loin de Sarai ma maîtresse. A ko n bɛ bɔrɔle dɛ ka yɔrɔ janya ka bɔ matigimuso gɛrɛfɛ ka yɔrɔ janya o nana ni ye yan. L'ange de l'Éternel lui dit. Mɛlɛkɛ y'a jaabi o yɔrɔ fɛ. Retourne vers ta maîtresse. Segin i ka taa matigimuso in fɛ. Et humilie-toi sous sa main. Wa n'i sera fana i k'i yɛrɛ dɔgɔya. L'ange de l'Éternel lui dit. Alo muso aw sigilen bɛ kɛnɛma Amani k'a k'a yɛrɛ dɔgɔya a sinamuso ye. Nabi Ibrahima fana ko min ka di sinamuso ye ko k'o k'ara dɛmɛbaga bɛ misi la mais n'u kɛra aw la a tɛ furu ɲɛ i bɛ bɔrɔle dɛ. L'ange de l'Éternel lui dit. Mɛlɛkɛ kumana cogo Sara Hagar fɛ.
je multiplierai ta postérité. Kwa ka se ka taa matigi muso fɛ ko ale bɛna a bɔnnaw caya a ye nin faamu muso ni muso sɔnna k'a yɛrɛ dɔgɔyama na k'a yɛrɛ dɔgɔya a sinamuso ye ka sɔn ala bɛna wolodenw di a ma u bɛ wolo o denw ta den ye jama bɛ caya o fɛ a ye nin yɔrɔ in ye hali ko a tɛ sɔn a de sinamuso an n'a bɔ ɲɔgɔn na le a ma taa kɛrɛ kama don c'est pas un champ de bataille amata o yɔrɔ kama yana bɛ taa sari kɔnbaw ta ɲɔgɔn kama amata o kama ko i muɲu n bɛ n'i wolo caya n'i sɔnna ka muɲu i sinamuso k'i dɔgɔya i k'o muɲu a ko n b'i wolo caya n b'i sɔn n bɛ barika dira hɔn. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. a ko wura ele ka bɔnnaw denw bɛna na caya hali mɔgɔ tɛ se k'a jate. Là de l'Éternel lui dit. Voici tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils. À qui tu lui donneras le nom d'Ismaël. Sarai Hagarika den tɔgɔ lɔn ka kɔn na bi Burama yɛrɛ ɲa ani mɛlɛkɛ bɛ kuma na den nin ka koɲa na ni muso sɔnna ko caman baara dɛ ni tun y'a lɔ i t'a fɛ kana fura ma i tagara fura ma ka yɛlɛma ka a minɛ k'a kɛ fɛn fɔsɔn dɔ ye k'i ka somɔgɔw bonya ka tɛmɛ i cɛ kan k'a sɔrɔ a tɛ kɛ ten i b'i cɛ ni bonya ka tɛmɛ i somɔgɔw parce que e sigira ale fɛ i n'ale bɛ kiti lahara i n'ale ka kuma bɛɛ i n'i facɛ tɛ i n'i bamuso tɛ i n'i cɛ ni juma kɛ lahara. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. A ko Sara yi Hagara a ko Ala yi i ka damakasi kan nin mɛn. Genèse 16 1 à 11. Genèse 16 verset 1 fo ka taa se 11 ma kuma bɛɛ u bɛ taa wari tan de kɔnɔna na. O kosɔn Ismaila kuma fɔra ye o Ismaila wele donna san 13 n'a fakɛ ye serijira ka taa sigi Magan. A taara sigi Magan sinamuso nana kɛlɛ kɛ ko fo a k'a bɔ yan. A y'i Ismaila n'a bamuso ta ka taa kilo 7 ka taa sigi yen. Ji fana t'a fɛ ko ji donni bɛ bolo mana ni dɔ in kɔnɔ. Wele dini b'a ma n'a ka den a ye sigi. Ji dɔ tɛ yen a ko yɔrɔ bɛɛ wara a ko ayi ko e nana ne to yan i ye n to jɔn fɛ a ko n k'i to ne Burama ka Ala fɛ a ko n'i ye ne to e ka Ala de fɛ o tuma ne bɛ sigi k'i ka Ala kɔnɔ taa a taatɔ Nabi Burama yɛrɛ k'a filɛ ko Ala ma haya n den bɛ yan dɛ a n'a bamuso e den ko ye madu ko n den ko ye ka gbɛsɛ ko n den bɛ yan dɛ n ko e Ala b'a lɔ ko yan tɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ ye sanji yɛrɛ ti na yan ji tɛ yan o ka koɲa b'i bolo o den de nana bololaji nana ban tuma na mina bolokɔnɔji nin banna tuma na mina o den de tora ka kasi n'o ye Ismaila ye bamusoman bɛ bori Hagar bɛ bori ka taa lɔ kurunin dɔ kan ka filɛli kɛ yala a bɛna mɔgɔ ye n'a ma o ye a bɛ bori ka taa lɔ kuru dɔ kan ka filɛli kɛ yala a bɛna mɔgɔ ye a tɛ mɔgɔ yera o de kɛra ko Safa ni Marwa ni sha'airullah a tora o kasili la se komi barika baara Ala k'a fɔ Nabi Burama ye a ko ton fils Ismaël je serai avec lui au désert a ko n'a bɛ désert la n bɛ yen Ala bɛ Ismaïla fɛ dɛ a na ka na mɛlɛkɛ na ka na Hagar bolo minɛ ka taa yɔrɔ dɔ yira filaburu bɔnnen bɛ yen ko a ka a ɲɛ b'a la ji de min a ko nin ye Zamzam ji ye n fa dama ka kɔlɔn kɔrɔ la n'aw y'a min ni bana baara aw bɛ kɛnɛya n'a y'a min ni kɔngɔ baara a bɛ fa n'a y'a min n'a fari ka gɛlɛn a fari bɛ foyi Zamzam ji dɔ bɛ ten n'i taara don Magan n'i sɛgɛnna bamaya ka sɔrɔ k'a min n'i y'a mɛn ka ban i fari bɛ foyi fɛn bɛɛ bɛ bɔ yen o de ye Zamzam ji ye o tuma o sɔrɔla barika de kɔnɔ Ala to k'a fɔ Nabi Burama ko den taara yɔrɔ ko n b'a fɛ ne Ala n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i taara Magan i bɛna siman min ye n'i bɔra i t'a ɲɔgɔn siman ye yɔrɔ si i bɛna yiriden min ye n'i bɔra i t'a ɲɔgɔn yiriden yɔrɔ si i bɛna sogo min ye n'i bɔra i t'a ɲɔgɔn sogo ye yɔrɔ si n'i taara sa n'i taara kɛ ɲɔgɔn mɛ sogo ɲimibaga ye n'i kɔnɔ bɛ boli ka taa se ɲaama i ɲɛ b'a la kan'a ɲimi dɛ
no te fembe kay maga mais de mater mo mi taana nga mo woyo lu le ko ni che no te fembe so kan ala kini che ka dorme tan su til ya jona jona ko bole la ka asetu da ka dorme tan se no alul ne refa ni bieneta ko musi se che du do be ni mboti ko nalu lembe ba fa ka ni me ka ila ta lo kwa le fa na dal ma ya ala ka ande haya ko infle ni be ka ta bama ni de muso yi che sor ka bakana mangachi di muso na wala ka bakana buri ko ka kaw kala dai a to che talla dara mi ka di che ya bole ka de na ta de no italo mi fa e wole we aw kana nyangami do aw de chawnu ka dina che abana quality ta misirla ikui ba fulo ko abitara église da abana ke o te bondo le wala ko bo no le ba do kuruka akana fenga mi te bible ko ne bimba ngan ci wolera no te mun be adu ta jubona na ira tara juso yoro ne ko bimba ngan ci ala ko la ikra fi dinillah wala ka dina ko mo to mo karabara de pato ata amol ma dayo ala ka ande ala ka sawon mangai ala ka antonyo ko ambe da kuma tiga ya to ta ka fa kuma bana wota de aka lo amba tiga ala ka ande ala ka sawon mangai ala ka dem balon de mo te fa ka ti I chese yi che chu ko ba ko aka turna yorom ne ta ya aka ngai be to ka nyin ga andu bin kera akoro be jumane abina sebari ire ikana jete de iba nyin ga andu bin kera akoro be jumane aba ayire la wole e furu ngai bi fangwere ke be fangwere aka kaunte kili niya ya o be na tumot ma be nyoko kan o fana tikene nga ne nyuma o mani ga la 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 Pabita den kuli ka janjo bata abina jurumu bale fro Pabita den kuli ko safna o kana ko le tika jurudo o ko ne tibi den firirale o ti ala ka kuma kan ko na tara o ke anga mi ka ya bekena muso che ta ka che ni kera che ka ko bi no di mu ke che ni ne nya fa ton bi do ka muso fu siri ni ka mo bi tambe ta ran ka mo ko lu madraka ni yoy o mo woni bina muso ta ko che re anu madraka ni yoy go cho ni din kera ti ka pa ma ni ali ka muso ai ka muso bi ma ni ko hale mate ka mo bila kana on woni rete warai ayi nga muso duma mbila on kan lombete ni bi fenke ne ka muso ni ko bo ka so ibi ne le wole ni ban fe ya ni ne rebe tambeta ni bi se ka nga muso bila ka tamba ni ti dendi mo ma ka ko walma baw aw kata muti o denkul ni faka kele ha mo musuban ki ma ne tika jurudo to ni ka juri ne ta identifier akana den nu fagude ko so den nu ti barka so lu wula bi denkul li saka baba fakara ka yara di mamu yere de fagule me du ko kalang ban be foy tayira aya fide
dinguli tiken na tu abana ala ta ken ko fama ba'dal haq foi te chete bele ko ni frite ina na chega ka froka ta si ta ke ko ta ta amunu fana chebla trakana chetiro akana ta anyimbo akunyana ay mi ke ka ba pisiki furla ben bi nyogon debe naga gban fa uba wele pa bo dinguli tika ba ba anta dingole dinguli tika ne ma wuta ka uti kan ne aywa an wuta le ni an ta anu bi ta de yu ke me anu ta uti tika ke na bi chefa kana chefa ka je iba fo direct ya fo directement ina la ma aswade kina ala bi fare ke ka ce bana dimba kana ta opposé afasura mo kana ta opposé chama yere fasura mo kana ta opposé usika ke ala ka ande الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وبارك لنا اللهم من جميع كسبنا وكل عقد الوسر يا ارتحت ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع شاهدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقدرنا بها جميعا